नमः नम पिला माने आज आम नवम श्रेणी संस्कृत बही थिबा गद्य विभाग समयानुवर्तित विषय वस्तु को आज आम पढ़ा। प्रथमे मु पढ़ी तुमे बही देख परे पुणी थरे पढ़ा सहित आम अर्थ बुझा। वर्तमान पिला माने तुमे माने बही खोल एवं आम पढ़ा आरंभ करिबा। विषय कौन आमर समयानुवर्तिता। समयानुवर्तिता अयं विषयः डाक्टर कुमारचंद्र मिश्रेण रचितः। इदानीन्तन समाजे जनेषु समयानुवर्तितायाः नितराम् अभावः दृश्यते। समयानुवर्तिता कस्यचित् प्रतिष्ठितजनस्य महान् गुणः। छात्राणां स्वभावपरिवर्तनाय अयं विषयः पुस्तके अस्मिन् प्रदत्तः। माधवः ग्रामविद्यालये पाठं समाप्य उच्चविद्यालयम् अगच्छत्। एकस्मिन् आवासिकविद्यालये नामोल्लेखनं करोत्। पिता विद्यालयस्य छात्रावासे स्थातुं व्यवस्थां कृत्वा सर्वाणि साधनानि तस्मै दत्तवान्। विद्यालयस्य प्रथमदिवस पूर्वरात्रौ सूचना प्राप्तवान्। 9 कक्षारम्भः। माधवः विद्यालयं गन्तुं यदा सज्जी भवति तदा 9 अभवत्। अनन्तरं सः मन्दं मन्दं विद्यालयम् अगच्छत्। यावदसौ कक्षासमीपं गच्छत् तावत् सर्वे छात्राः कक्षायाम् उपस्थिताः आसन्। पाठस्यारम्भे अपि अभवत्। शिक्षकः तस्मै कक्षायाम् उपवेष्टुम् अनुमतिं प्राददात्। परन्तु अवदत्, भो छात्र, भवान् यथाकालमागच्छतु। अपरेद्यु यथासमयं कक्षा प्राप्तुमसौ चेष्टाम् अकरोत्। तथापि केनापि कारणेन विलम्बः अभवत्। सः पुनश्च 10 निमेषं विलम्बेन कक्षामागच्छत्। शिक्षकः पुनरपि अवदत्, वत्स, भवान् यथाकालं नागच्छति इति महत् दुःखम्। छात्राणां पुरतः सः बारम्बारं लज्जितः अपमानितश्चाभवत्। सः व्यचिन्तयत्, तमन्तरेण अन्य कश्चित् छात्रः विलम्बेन आगच्छति। अतः तृतीयदिवसे विशेषप्रयासेन 15 निमेषारम्भे पूर्वमेव विद्यालयम् अगच्छत्। यदा विद्यालयम् अपश्यत् तदा विद्यालयस्य मुखद्वारं पिहितमासीत्। एकोऽपि छात्रः शिक्षको वा न तत्र आसीत्। साक्षात् 9:15 विद्यालयस्य सेवकः आगच्छत्। द्वारमुद्घाटयत् च। क्रमेण सर्वे छात्राः शिक्षकाश्च समागताः। साक्षात् 9:15 घण्टानादः जातः। अनन्तरं पाठस्य आरम्भः। एकोऽपि छात्रः विलम्बेन नागच्छत्। माधवः तद्दिने प्रसन्नः आसीत्, यतः सः पूर्वमेव आगतवान्। सः विस्मितः अभवत्। शिक्षकः पुनर्वदत्, भवतः समयज्ञानं नास्ति। पिलामाने आज आमे एई पर्यंत पढ़िबा। अवशेष जहाँ रहिला आमे पर क्लास रे पढ़िबा। आज आमे जेतिक पढ़िले ताहार अर्थ आमे भल भाबरे बुझिबा पई चेष्टा करिबा। ताहाले चलो एवं देखिबा तार अर्थ बुझिबा पई प्रयास करिबा। समयानुवर्तिता। समयानुवर्तिता कहले समय अनुसार जे कार्य करे। समय बलवान। समय अनुसार कार्य करुवा व्यक्ति ता जीवन रे केबे विफल हुएनी। समय को जगी रखी जे कार्य करुथाए से जीवन रे सबु बेले सफलतार शीर्ष रे पहुंचे। जे समय को बेखातिर करे, हतादर करे, समयर मूल्य बुझेनी, समय मध्य ताको ठकी देई थाए। से व्यक्ति जीवन रे केबे कोनोसी कार्य रे सफलता पाई पारे नाही। तेणुकरी आमे समस्ते समयर सदुपयोग करिबा, समय अनुसार कार्य करिबा अत्यंत विधेय। महात्मा गांधी भी गोटे कथा कहिथिले कि
ଆଜି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଆଉ କାଲି କାମ ଆଜି କରିବା। ଆଜି କାମଟାକୁ କାଲିକି ରଖିଦେଲେ ହେବନି। କାଲି କାମ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାମକୁ ଆଜି କରିବା ଆଉ ଆଜିର କାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ସେ ସବୁବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ସେ ଆଜି ଆମ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛେ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ବିଷୟଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବ। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲ ଆମେ ଅର୍ଥ ସହିତ ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଡକ୍ଟର କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଅୟଂ ବିଷୟ ଡାକ୍ତର କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରେଣ ରଚିତ। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଡକ୍ଟର କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି ବା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଦାନୀନ୍ତନ ସମାଜ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜନେଷୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାୟାଃ ନିତରାମ୍ ଅଭାବଃ ଦୃଶ୍ୟତେ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏସବୁ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା କସ୍ୟାଚିତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜନସ୍ୟ ମହାନ ଗୁଣ। ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି ମହାନ ଗୁଣ। ଛାତ୍ରାଣାମ୍ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନାୟ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅୟଂ ବିଷୟ ପୁସ୍ତକେସ୍ମିନ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ।